Legal Conversation show. How are you today? Sorry about the delay. We had like a little bit technical problem, but we're here. You know, the show will go on. Thank you for being here today. Make sure you subscribe, that you can put your comments and share everything. Today it's a special show because, well, we have so many people asking about immigration questions. Everybody is like crazy about it, like what exactly happened. And today we have a special guest, Mr. Ike Bokwe. He's an attorney and immigration specialist, and he's going to be able to explain to us a little bit what is happening, what is the president doing, what is Congress, administration, a little bit of everything. He's going to break it down for us. So, and I will do this show in English and in Spanish. So bear with me, okay? Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí está su presentadora Yuridia Ibocue del show de conversaciones legales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un tema especial que se va a tratar de migración. Vamos a tener al abogado Ike Ibocue, que él es un especialista con emigración y nos va a poder contestar todas sus preguntas que tengan de migración, qué es lo que está pasando con el Congreso, con esta nueva administración, con el presidente. Entonces nos va a poder dar una guía de qué exactamente está pasando aquí. Voy a hacer el programa en inglés y en español, así que por favor téngame paciencia. Va a ser un sumario, no sé que tampoco me maltraten porque no voy a poder traducir al 100, pero voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda. Thank you for being here, Mr. Ike Bokwe. How are you today? I'm good. Thanks for having me. No, thank you. Well, you know, this morning I was at the beauty salon and everybody was asking, like, what is happening with immigration? Like, what exactly did they sign the president, or is it a done deal, or what is going on? So I told them that we're gonna have you. You've been doing immigration for how many years now? 6 years. 6 years, and so you are, I will say, like, well-rounded about immigration, and you'll be able to explain to us what exactly is happening as of now. So we would like to have facts. Yes. To explain to the general public. So tell us a little bit exactly what is happening right now. What did the president sign? Like, what's the new administration doing? Well, first I want to thank you for having me on your show, Legal Conversations, and I want to thank the audience for being with us. In regards to the immigration policies currently being advocated by the president, when you think about it, you have to think about it in several buckets. Generally, with immigration law, there are three players that are involved. There is the Congress, there is the president, and then there is the agencies. And that's the DHS, Department of State, and to a certain extent, the Department of Justice. So far what's been going on is that the president has taken certain actions that are actions that the president can take on his own. That's what is called an executive order. And once an executive order is signed, that is something that takes effect immediately. Then you also have proposals that he has sent to Congress about his priorities and what he would like to be in an immigration bill. And then you have steps that have been taken by the acting director of the DHS in regards to guidelines and priorities of the agencies and things that they need to do. So I'm going to kind of break it down in those three buckets. The first thing is that the executive actions that he's taken. Sorry, I have to translate this into Spanish, so bear with me, okay? Sure, Let me sure. do like a little summary. Le estaba contando al abogado de que hay muchas preguntas de qué es lo que está pasando con esta nueva administración, qué es lo que firmó el presidente y todo eso. Entonces él me está diciendo, acuérdense, no lo voy a traducir todo al 100, solamente les voy a dar un pequeño summary, ¿no? Entonces, él lo que está diciendo es que hay diferentes departamentos. Hay unas que se le llama executive order, right? La orden ejecutiva, que eso significa que el presidente prácticamente puede dar la orden y es un hecho. Y la otra, the second one was... The executive order by the president is the first thing, and then there is
proposals that have been sent to Congress. Ok, lo primero que dice el abogado es que la orden ejecutiva, que eso es lo que firma el presidente, y la segunda que de proposed bills, you said, la otra que es una propuesta de proyectos de leyes, eso es que nos va a explicar también, y lo otro que nos va a explicar. And then the third thing is the agency action, which is actions taken by the agency themselves in regards to memorandums or guidelines on how they're going to prioritize certain actions. Y lo otro es como las acciones de la agencia, que entonces que en el caso como el Departamento del Estado o son agencias que se puede decir que ellos tienen sus leyes y cómo es lo que van a ejecutar. Entonces él nos va a explicar exactamente qué es lo que significa eso. And also when we talk about immigration, there are two aspects of immigration. There is immigration processes that have to deal with petitions that are done through USCIS, and then you have people that are in immigration court in removal proceedings. And so some of these actions might affect specific categories of immigrants. También nos va a explicar, bueno, por ejemplo, se trata con los casos de migraciones, hay personas que tienen peticiones pendientes y otras personas que están en proceso de deportación, o sea, que están en corte. Entonces, dependiendo con eso, él nos va a explicar cómo es que les va a afectar a esas personas que están en esos procesos. So, what he's done so far that takes effect immediately, number one would be the executive orders that he signed, and basically that reverses a lot of the actions that were taken by the Trump administration, also through executive orders. Una de las cosas que el presidente va a hacer, que se le llama la orden ejecutiva, son órdenes que él puede hacer y que es un hecho, que se puede hacer un hecho, como por ejemplo que haga unas órdenes que haya dado el presidente Trump, él los puede reversar. I think in that area, for example, he reversed the ban on people from coming from certain countries, and instituted what is called a more fairer process, but that's kind of vague, and that kind of sips into what the agency does in regards to the guidelines that they are going to put into effect. So I'll speak about the executive order and then talk about how that affects the actions that the agency has also taken, which is an immediate action. Okay, como una orden ejecutiva que, por ejemplo, un ejemplo, porque son muchas ideas como muy en general, vamos a poner un ejemplo con la orden ejecutiva que hizo el presidente Trump, de que había negado la entrada de personas que fueran de países musulmanes. Entonces están diciendo, bueno, vamos a ser más justo, vamos a cambiar eso, lo que antes era prohibido y ahorita lo vamos a poder tratar de pasar, pero son como proyectos de leyes de lo que están hablando. So that going into the Department of Homeland Security, they've decided to put a moratorium, which means basically a pause on deportations for 100 days while they review a lot of the actions that were taken by the agency during the Trump administration. 100 days, you said? 100 days, yes. También se está hablando de otro proyecto de ley de que por lo menos 100 días, o sea, una meta de 100 días de que no se pueden deportar a nadie. Entonces también es un proyecto de ley que está hablando. Of course, there are exceptions to that pause, but it went into effect, I believe, yesterday, which was the 22nd, and so it's going to be 100 days from yesterday. So that's a done deal? The 100 Yeah, days? yeah. Okay. Which is a pause on deportations for 100 days. Ahorita lo que acaban de pasar el día de ayer, que fue 22nd, Yeah, yesterday was the 22nd. El 22 de enero, que es un hecho que pusieron una pausa. Entonces la pausa es de que por 100 días no puedes deportar a las personas desde ayer. Los 100 días cuentas desde ayer. Obviamente que tienen ciertas regulaciones sobre eso, pero eso sí es un hecho que pasó. And what that means is that anyone who has received a removal order, I guess they've paused deporting them starting from prior to November 1st. So if your deportation order was issued prior to November 1st and you haven't been deported yet, ICE is technically supposed to hold off on that. November 1st. Entonces, Yes. prácticamente, si usted recibió una orden de deportación antes de noviembre 1, entonces ahorita no lo van a deportar, ahorita hay una pausa, o sea que por el momento no lo van a deportar.
Anyone who receives a deportation order after November 1st, that doesn't apply to them. That does not. Y las personas que recibieron deportación después del 1 de noviembre, eso no aplica para ellos. Now, if they consider you to be a threat to national security or, terrorism threat, then of course that pause does not apply to you. You are going to be deported. Obviamente que pues, si tú tienes un delito, supongamos de terrorista, pues eso no te aplica para ti, eso te van a deportar. Or if you sign a removal order that says, I want to leave. For example, there are people that maybe they have been detained, they've been denied bond, and, they don't really have a strong relief available to them. Well, they might just not want to sit in jail because they're definitely not going to let them out of jail, but they're not also going to proactively want to deport them. So some people can say, I'm just going to take a deportation or removal order and just leave. Yeah. So if you willingly sign a removal order, then you can go. Okay. Y esas personas que están detenidas o que firmaron voluntariamente su deportación, obviamente que esa ley no aplica para ellos. Sí los van a deportar porque están ellos acordados de que están otorgando la deportación. Son personas que se les puede decir que no tienen muy buenos casos migratorios y mejor quieren salirse. Esas personas no se les pausa la deportación porque ellos voluntariamente lo están pidiendo. So these are immediate actions that take effect from a specified date, and like I did mention, the pause took effect, I believe, from yesterday and applies to deportations that were issued before November 1st. Entonces acuérdense de que esa pausa de 100 días detiene la deportación, pero solamente es para las personas que tienen una orden de deportación antes de noviembre 1. Now, the president has also sent a bill to Congress with several proposals of what he would like to see. También el presidente firmó unos proyectos de leyes que son los proyectos que él quiere pasar con el Congreso. And it's very important that people understand that these are just proposals, so these are not things that have been put into effect yet. It's just a proposal that has been sent to Congress. Algo muy importante que le queremos decir a la audiencia de que esto solamente es un proyecto, una propuesta. Son proyectos de leyes, pero es una propuesta, no es un hecho. Entonces pongan atención a lo que vamos a decir. And there is a strong possibility that all the proposals at the beginning might not end up being what comes up at the end of the process once an actual bill is passed and signed by the president. Y es muy importante entender que al principio, que por ejemplo estas son las propuestas que están dando ahorita, entonces ya más después, es una propuesta de proyecto que están ahorita, entonces no exactamente que lo que propongan ahorita y ya después hay un proceso y cuando se aprueba, eso va a ser al principio, del principio al final. Se pone una propuesta y yo me imagino, probably they will do some negotiation and then they'll come, kind of like a contract. Yeah, so it's a give and take, especially because of the fact that the Senate is split 50-50 and the House, Democrats have a slim majority. So who is the majority right now? The Democrats are the majority in both the House and the Senate, and they have the presidency. But in the House it's 50-50, and in the Senate it's 50-50. In the House it's a slim majority, so you can only do so much. You need the input of the other side. You need a couple of people from the other side joining your side in passing laws. So they are going to make demands of what they want to see in the bill in order for it to pass. Lo que está explicando el abogado que es como un tipo de contrato y de negociación, ¿no? Ahorita es la propuesta, esto es lo que nosotros queremos, pero como él dice, ahorita la casa está dividida, que están los demócratas y están los republicanos, ahorita dice que tienen más fuerza los demócratas, pero también ellos van a decir, ok, esta es la propuesta que tú tienes, pero esto es lo que nosotros queremos, y así hacen un poquito de negociación, y ya después al final llegan a un acuerdo a ver qué es lo que pasa. And that's the third bucket, is a bill passed by Congress, and that's the strongest bucket because the Congress is the most powerful entity in the government, and if they pass a bill, even if a new president comes, he can't change that because the Congress passed the bill. Everything else that has been done through executive order or by the agencies can be reversed if a new president comes in. But if a Congress passes a bill, unless Congress rescinds that bill, I mean, that's the strongest thing. So algo que tenemos que entender es que cómo funciona en el gobierno aquí de Estados Unidos es la Casa del Congreso.
Esa es la entidad más fuerte. ¿Por qué? Porque ellos son los que regulizan las leyes y lo hacen posible. O los presidentes pueden pasar una orden ejecutiva o las agencias pueden pasar unas leyes, pero al final de caso cuando tienes un nuevo presidente pues se cambia lo que sea, pero el Congreso cuando una vez pasa la ley es un hecho y eso es lo que es. Entonces es una entidad fuerte. And it's also important for people to know that they can affect that process by making sure they are reaching out to their Congress people, their senators, letting them know that they support the proposals. If they have any family members that are, U.S. citizens and residents, I mean, you have to help push those proposals and make sure that it becomes law by reaching out to these people and making sure that you're, saying we support it. Una cosa que recomienda el abogado es que, por ejemplo, especialmente esa audiencia de que son ciudadanos americanos o residentes, que por favor apoyen a estas leyes, que apoyen al Congreso para que se pase esto, porque eso es un apoyo muy fuerte. Para que puedan pasar estas leyes uno tiene que estar contribuyendo para a estas entidades, especialmente el Congreso, entonces apoyarlos para decir, ¿sabes qué? Yo quiero que se pase esta ley. How can someone from, like you just say, support this? How can a U.S. citizen or someone support it? Like, give us an idea. Like, what is the support? I mean, there are a lot of immigrant advocate groups that exist out there. So you can support them by either, donating to them, volunteering with them, making phone calls for them. Just because the other side that is against these proposals are doing the exact same thing. Okay. So supporting just means being active, and you can be active by directly calling your legislator or by supporting advocacy groups that help and support immigrants. Okay. Una manera de que ustedes pueden apoyar a estas leyes para que se pasen el proceso, porque acuérdense de que hay gente que está de acuerdo que pasen esas leyes y también hay gente que está de desacuerdo. Entonces una manera para apoyar de que se pasen estas leyes es, como dice el abogado, hay grupos aquí legislativos que pueden ayudar, que ustedes se pueden unir ya sea voluntariamente o haciendo donaciones para que pasen esta ley. Entonces es muy buena idea para que la comunidad vaya y apoye estas leyes para que se pasen al Congreso. Because I believe I saw somewhere else that in the last 30 years at least $330 billion has been legislated into immigration-related enforcement, and that's like mostly enforcement. And whereas nothing has been done in the last 30 years in the other side of like helping immigrants, creating something that gives them a path to citizenship or something. So a lot of actions that have been taken in the past 30 years have mostly been on the enforcement side. So there has to be a balance because still people are coming and something needs to be done. Una cosa que dice el abogado que él ha visto que en los últimos, the last 30 years, you said? Yeah. En los últimos 30 años se ha visto que hay mucho apoyo para enforzar las leyes de migración, no tanto para facilitar las leyes de migración. Entonces hay que haber un balance. Lo que estaba diciendo él, que había como un apoyo en los últimos 30 años, como un apoyo de 300 million, you said? Como 330 billion. Billions, Yeah. como 350 billones para enforzar las leyes de migración, hacerlas más duras. Entonces nosotros, si queremos que pasen estas leyes, hay que apoyar del otro lado también. Entonces, ojo, pongan atención cómo podemos ayudar, porque si queremos que pasen leyes, pues tenemos que hacer algo también. And it's just very important to at least make this all clear at the beginning, because every administration has proposed immigration reform on the other side, trying to help immigrants, and most of them have failed. So I mean, this is a new administration. They're putting in a lot of what they call political capital into immigration at the beginning, but it won't succeed if people are not pushing in the back. Porque muchas veces, como dice el abogado, o sea, queremos que pasen nuevas leyes, pero no estamos apoyándolo, no lo estamos reforzando. Con esta nueva administración, pues obviamente sí hay mucha capital, pero necesitamos hacer más, porque como había dicho él anteriormente, la gente sigue migrando, entonces nosotros tenemos que hacer algo y apoyarlos, reforzarlos. No nada más como quien dice, don't just ask for things, like you also have to be part of the change. Correct. And so let's kind of get into some of the details of what has been proposed by the Biden administration. Vamos a hablar entonces de unos detalles de lo que está pasando con esta nueva administración, con este nuevo presidente. So the bill is called the U.S. Citizenship Act. Este proyecto de ley se llama como un camino hacia la ciudadanía.
And the first thing, or the most important thing that everybody cares about, is the fact that he's created 8-year path to citizenship. It's called Earned Roadmap to Citizenship, and earned means that you've earned it. El primer proyecto de ley que estamos hablando que se le llama Camino a la Ciudadanía, pero eso se dice que se lo tienes que ganar. ¿Cómo te lo vas a ganar? Él nos va a explicar cómo, pero es como un caminito, qué es lo que tienes que hacer para ganarte la ciudadanía. First thing is that if you have no legal status, you're undocumented, it gives you the option to apply for a temporary legal status. Entonces, si una persona no tiene ningún estatus de migración que está aquí legal, lo primero que te van a dar sería un permiso de trabajo. Now, what Hold on, a work permit you said, or a temporary legal status? Okay. Perdón, no es un permiso de trabajo, se llama como TPS, ¿no? Yeah. TPS, estatus de protección temporal. And like you kind of mentioned, jumping ahead, a lot of times that just means that you're able to get a legal work permit, and from a legal work permit you're able to get a driver's license, you're able to maybe get a social security card. That's what previous temporary status have given you. So the belief is that this process would allow someone that has no papers to be able to apply for temporary legal status. Entonces las personas que aplican este primer paso por el estatus de protección temporal, te da un beneficio para que te den un permiso de trabajo. Ya cuando tengas el permiso de trabajo, pues ya puedes aplicar para la ciudadanía, un seguro social, ya puedes trabajar legalmente. So anyone out there that has no legal status can apply for this temporary legal status if they pass a background check and they've paid their taxes. Entonces cualquier persona que haya estado de ilegal va a poder aplicar para ese estatus siempre y cuando no tenga ningún antecedente y van a pasar, les van a checar el récord criminal, va a ser parte del proceso. Now, it's also important at this point to state that I'm fairly sure that that's not going to be all that is that's not going to be the only requirements, because just based off of previous options that people have been given, there've been other requirements. You maybe lived in the US for so many years, you have qualifying relatives, so there can be more requirements added to that option for the temporary legal status, or it can just remain these two, which is you have no extensive criminal history and you've paid your taxes. That is part of what comes out at the end once Congress has done their work on it. Obviamente que este es un proyecto de leyes, no sabemos bien específicamente cuáles van a ser los requisitos, pero una de las cosas que piensa el abogado es de que tienen que hacer como un chequeo criminal y que asegurarse de que paguen los taxes, cierto tiempo de estar en este país. No sabemos todos los detalles, pero más o menos eso es lo que uno sabe por ahora. So the next thing is that it gives the person who has a temporary legal status the option to apply for citizenship after 5 years. 5 years? Yes. After having the TPS and 5 years? Yes. Okay. To apply for green card. To apply for green card. Yeah. Ya una vez que la persona tenga el TPS por 5 años, obviamente que no sabemos bien los detalles, pero después de 5 años, todo bien, pueden aplicar para la 5 years for TPS and then you apply for residency or citizenship. I forgot. You have the temporary status, and after 5 years you apply for your green card. For the green card, okay. Entonces, primero tienes el TPS por 5 años, todo bien organizado, y ya después de 5 años puedes aplicar para la residencia. It's a temporary legal status. When you say TPS, is that what you're saying? Yeah. Okay. And then the second part of that is that if you already had DACA, or you were already a TPS holder, which are previous programs that already existed, you will be able to immediately apply for your green card. And just for clarification, those TPS and DACA, is that an executive order or that's a bill? Everything I'm talking about right now are proposed in the bill. Okay. The president can't issue those orders through executive order. He can do that for the TPS and DACA? No.
I mean, that's very interesting information because I mean, assume like that the- maybe he can, but I don't believe that he can because as of now, it's not an executive order. That is just a bill. everything I'm talking about right now is what's proposed in the bill, and it's been sent to Congress. A bill can take anywhere from a few years to never. So I mean, Just to clarify that, a few years to never. yeah. So it doesn't necessarily mean because it's proposed that it will actually pass. Every administration, there's always been immigration laws proposed. Okay, yes. Una cosa que queremos aclarar nosotros aquí, que el bill que le llaman es un proyecto de leyes, no es un hecho. Eso se puede tardar de unos meses, años, hasta nunca. Es solamente propuesta, gente. O sea que pongan atención que no es un hecho todavía, no es un hecho de nada lo que estamos diciendo, solamente son proyectos de leyes. Entonces, nos va a seguir siguiendo el abogado explicando acerca de esas personas que dice él, que tienen el TPS y la residencia pueden aplicar para los que tienen el TPS o el DACA pueden aplicar para la residencia inmediatamente, pero acuérdense, solamente son proyectos de ley. And just so people understand, there was a program TPS that existed, and people that already had that, and a program DACA that previously existed. People that already had that can immediately apply for their green card if this bill passes by Congress. Acuérdense también de que si este proyecto de ley se pasa, entonces si es aprobado, entonces sí pueden aplicar para los beneficios que estamos hablando de DACA y del TPS, ¿verdad? Ok, entonces para que pongan atención. If the bill does not pass, Si este proyecto de ley no pasa, or Congress changes what's in the bill, o el Congreso cambia lo que viene este proyecto de ley, then whatever passes from Congress is what applies. entonces lo que diga el Congreso es lo que se va a aplicar. And if nothing is passed by Congress, then that doesn't Y si take nada es effect. pasado por Congreso, entonces significa que no pasó. Just to double back a little bit, the only thing that so far is taking effect is stopping deportations for 100 days, because that was issued by the agency itself while they review their policies. Solamente lo que queremos aclarar que sí es un hecho es que la agencia sí otorgó la pausa de 100 días de deportación. Entonces ese es el único hecho que ahorita estamos mencionando. And that has certain restrictions as well, which I mentioned earlier. Y como dijimos anteriormente, tienen algunas restricciones que pues si regresen el video ahí se van a dar cuenta de las restricciones. Now, going back to the proposed bill and what we're talking about, Ahora vamos a seguir hablando de los proyectos de leyes. including Dreamers and TPS holders, the people that can immediately apply for a green card if the bill passes, agricultural workers who are also here on a visa. Hay unos agricultores, trabajadores de agricultores que están aquí por visa. También estamos hablando de que tal vez le van a dar, so maybe they'll get a residency card too. They can also immediately apply for their green card. También ellos inmediatamente pueden aplicar para la residencia. Acuérdense, proyecto de ley. So if you're someone that came here on like a farm workers type of program, and you've been here for some time, if the bill passes, you would also be, just like DACA holders and TPS holders, able to immediately apply for a green card. Al igual como las aplicantes que tienen el TPS o el DACA, si tú entraste aquí con una visa y has trabajado como agricultor, entonces también se aplicaría ese proyecto de ley para aplicar para la residencia de inmediato, si es que pasa. So again, if you're undocumented, you have no status, you can apply for a temporary legal status that is not a green card, it's just a temporary legal status that most likely would give you a work permit, and you know what you can get with the work permit. That's if you just are illegal, undocumented, you didn't have anything before. If you already had DACA, already had TPS, or already here as a farm worker, you can immediately apply for your green card. That's what the president has proposed. Entonces, para aclarar bien qué es lo que propuso el presidente nuevo, se los vamos a dividir en dos partes. Si tú eres una persona que no tienes absolutamente nada de papeles, eres indocumentado en este país, entonces lo primero, si es que pasa en esta ley, lo que vas a poder es que te van a dar el TPS, que es protección, estatus de protección temporal, ¿no? El TPS. Con ese puedes aplicar para el permiso de trabajo.
y ya con eso puedes sacar tus beneficios de licencia y X. El otro es de que si tú eres una persona que actualmente tienes el DACA o el TPS o eres una visa de agricultor, esas personas, como ya tienen permiso de trabajo y todo eso, pueden aplicar para la residencia. Okay. Now, once you are a DACA holder, a TPS holder, or an agricultural worker here on a program, and you've applied for your green card, after 3 years, you can apply for your citizenship. As long as you speak English, you can pass the test, and you pass additional background checks. Ahora, esas personas que ya tienen el TPS, el DACA y trabajadores de agricultores con visa, después de que apliquen para la residencia y ya tienen con la residencia por lo menos 3 años, pueden aplicar para la ciudadanía. Obviamente que uno de los requisitos para aplicar para la ciudadanía es que hablen inglés, speak English, y Pass the civics tests pasar el examen de ciudadanía and pass additional background check. y pasar también el chequeo criminal. Now, typically, when you have a green card, you have to wait 5 years to apply for your citizenship, but this shortens it to 3. Típicamente para las personas que quieren aplicar para la ciudadanía se tarda como 5 años, entonces con esta nueva ley lo que quieren hacer es que en vez de que sean 5 años, que sean 3 años. Unless it's a marriage-based A menos de que green card. haya recibido la residencia por medio de un matrimonio. And you're que still se married, haya then casado, usually y you can do it todavía in están 3 years. casados por lo menos 3 años. Still married. Yeah, and That's still the married. key, que todavía estén casados. Now, it's important to know that if this passes through Congress, Acuérdense que es muy importante de que si esto pasa al Congreso, it only applies to people that were already in the U.S. as of January 1st, 2021. solamente aplica, supongamos que aplica esta ley, solamente aplica para las personas que ya están aquí, que estuvieron aquí antes, a la última fecha que estuvieron aquí es enero 1 del 2021, so that's just this month. So anyone that mes. comes after, or someone who's leaving their country right now saying, oh, because of Biden, I'm going to try to, if this passes, you can benefit. It only applies to people that were already here as of January 1st. Eso solamente aplica para las personas que estuvieron aquí antes de enero 1. Entonces, si acabas de llegar, pues no va a aplicar. Tiene que ser las personas que llegaron enero 1 en adelante. Now, another really important thing that is proposed in this bill También otra cosa que se fue una propuesta de este proyecto de ley is that anybody who has been deported es cualquier persona que fue deportada as of January 20th of 2017, desde January 20, 2017, enero 20 del 2017. and if you know what that date is, that's the date Donald Trump was sworn in as president. Y si tú sabes ese día, ¿qué día fue? Fue el día que el presidente juró ya, lo metieron de presidente al Donald Trump. So anybody that has been deported throughout Trump's presidency, Entonces cualquier persona que fue deportada durante la presidencia de Trump, the Secretary of the DHS has the option of waiving the presence requirement. what does that mean? So like I said, you have to be in the US as of January 1st of 2021. Well, if you were deported, you are not in the US. Yes. So that requirement that you have to be in the US can be waived if you were deported after Trump became president. After Trump became president, not before. Okay, I see what you're saying. Yeah. So, entonces esas personas que fueron deportados durante la presidencia de Donald Trump, se les va a perdonar la deportación. That's big Yeah, news. that's Eso es muy fuerte. That's really big. And so let me That's also break huge. that down a little bit. Yes. So if before Trump became president, you were living in the U.S. for at least 3 years, Entonces, si tú fuiste deportado, pero cuando el presidente Donald Trump se hizo presidente y ya tenías aquí tú 3 años antes, and you meet the requirements for any of the changes that they're trying to do, and if, let's say, the bill passes, y obviamente que nos van a decir cuáles son las leyes, lo que necesitas, y tú calificas para todo lo que dicen ellos. because the bill said you had to be in the U.S. at least by January 1st, well, the DHS secretary can waive that requirement because before Trump became president, you were living in the U.S. at least 3 years. And if there is humanitarian consideration that you qualify for, and for family unit,
reunification. So let's say you have a qualifying relative in the U.S., maybe U.S. citizen, parent, spouse, or child. That can be a basis to waive the fact that you needed to be here to qualify if you qualify for the program while you're outside. Yeah, because they were deported, and so that's basically kind of like reunite. I'm not saying that they shouldn't be deported, but there's some exceptions to the rule. Yeah. Okay. Entonces prácticamente lo que está diciendo, antes de que el presidente se hiciera, Donald Trump se hiciera presidente, tú ya tenías por lo menos 3 años aquí y te deportaron durante la presidencia de él. Ahorita con la nueva administración dice, si a ti te deportaron cuando el presidente Donald Trump era presidente y tú ya tenías años aquí antes, te vamos a perdonar esa deportación. Esa, señores, es una noticia grande. Obviamente, como dice el abogado, van a haber requisitos, por ejemplo, si eran algo un humanitario o tenías hijos de aquí, una conducta moral, o sea, muchos factores, pero eso es una de las leyes que quieren pasar. Eso es muy, muy grande, la verdad. That's a big, I never heard that. And that kind of bleeds into this next thing. I'm just going to bring that up now because it kind of plays into this. So when you're deported from the United States, you are barred from coming back for either 3 years or 10 years. Pero anteriormente vamos a hablar de esto porque está conectado de que si a ti te deportaban antes no podías regresar, te castigaban por 3 años o 10 años. Now they are going to get rid of that bar if you qualify for something. Entonces están diciendo de que van a quitar ese castigo si es que calificas para ciertas leyes. So let me give you an example. Entonces te voy a dar un ejemplo. Let's say you had U.S. citizen children when you were in the U.S. and you lived in the U.S. for several years but then got deported. Vamos a decir que tú vivías aquí mucho tiempo aquí en los Estados Unidos y tuviste hijos ciudadanos aquí en los Estados Unidos. And you'll have a child who's 21 and above. Y te deportaron y tienes un hijo que tiene más de 21 años. Because you have a deportation that says you can't come back for 10 years, then they can't really, I mean, if they petition for you, it can't necessarily go anywhere unless a waiver is approved for waiving the bar. Entonces, cuando te deportaban, pues te castigaban por 10 años o por X años y metían un perdón, pero te castigaban de todas maneras. So there might be a lot of people that have family members that have been deported that they can petition for, but because they're not allowed to come back, that won't necessarily go anywhere yet. Well, if they get rid of the 3 and the 10-year bar, then as long as you're outside of the U.S. and you qualify for something, then you can immediately apply for it. So this is something that applies for people that are not even in the U.S. that Correct. They got deported, so they have a chance to come back. Yes, if they have family members that are here, That's so a like lot of yeah, people. family unit, like family members that are here, or for humanitarian reasons. Entonces prácticamente estamos hablando que esta ley le aplica a las personas que fueron deportadas, que actualmente no están aquí, que fueron deportadas y pueden regresar a estar juntos con sus familias. Es una ley grande. And humanitarian as well. Obviamente que también una ley humanitaria. So that's a big thing as well that is being proposed, and if it passes, would help a lot of people that are not in the U.S. but have U.S. citizen relatives. Okay, see now. Okay. Volumen, let me see some of the comments. Dice Lucero García, un poco más de volumen, por favor. Ya está, no se escucha. Se escucha mucho la música de fondo. Ojalá sí lo hagan. Hay muchas personas que se merecen lo que necesitan. Un poco volumen. Okay, we have a question from the audience. Is that okay if we take a question? Sure, Or you go want to ahead. say something? Go ahead. Okay, vamos a tomar una pregunta de la audiencia. Dice, ¿qué pasa con una persona que se casó con un ciudadano y se hizo residente por parte de este ciudadano, pero ya se divorció a los 2 años? ¿Puede aplicar para ciudadano? Okay, what happens if this person got married with a U.S. citizen and became a resident, but during the process they got divorced? 2 years. I guess they got divorced after 2 years of being married. Can they apply for citizenship? Well, it depends. Dice que depende. If you've only had a 2-year green card,
Si solamente tu residencia tiene 2 años, which is a conditional green card based on your marriage, que significa que es una residencia condicional basado en tu matrimonio, you have to first apply to remove the conditions by getting a green card that is a 10-year green card. entonces primero tienes que te quiten la residencia de condición porque nada más te dieron una temporal y aplicas para la de 10 años que es la permanente. And because you're no longer married, if you do get approved for a 10-year green card, you have to have it for 5 years before you can apply for your citizenship. Y como todavía no estás casado, antes de que apliques para la ciudadanía, tienes que esperarte entonces los 5 años. Now, when you have a 2-year green card, which is a conditional green card based on a marriage, and you get divorced before the condition is removed, then when you apply for your removal of condition, which is the 10-year green card, you have to show that the marriage was entered into in good faith. Entonces, si tú te divorcias antes de que se termine la condición de la residencia, cuando vas a ir a que te den la residencia permanente, tienes que comprobar de que el matrimonio en efectivo entró en buena fe, o sea, que era de verdad el matrimonio, que no nada más te casaste por papeles. And if you convince an officer that it was entered into in good faith and get granted a green card without conditions, which is a 10-year green card, you have to wait 5 years before you can apply for your For the citizenship. citizenship, that's only if they're divorced. Otherwise, if they're still married, they Then can. 3 years. 3 years. Eso solamente pasa con las personas que se divorciaron antes de que le dieran la residencia permanente. Se tienen que esperar los 5 años. Las personas que todavía están casadas en 3 años pueden calificar para la ciudadanía. Pero esa es tu respuesta. Gracias. Si quieres más, ya sabes que puedes mandarnos un mensaje directo. Y te vamos a responder más preguntas personales también. Cualquier persona que quiera hacer comentarios, acuérdense que tenemos al abogado aquí, aprovechen para que así les podemos dar información de lo que quieran escuchar. Entonces, si quieren saber algún tema o alguna pregunta, pongan sus comentarios por favor y aquí se los vamos a contestar. Okay, so we were talking about the path to citizenship that the proposed bill is going to create for TPS, DACA, and agricultural worker holders, and also the possibility for someone who's undocumented to get temporary legal status. That was what we just talked about prior to the question. And the people who got deported. Yes, True, yes, and the changes that would either benefit or affect people that have already been deported from the United States. Entonces las leyes de proyecto de leyes que se firmó, que está proponiendo ahorita el presidente, es de que primero que las personas que no tienen papeles les puedan dar un TPS, que tengan ya, que si son ilegal, ahorita ya pueden tener sus papeles. La segunda, las personas que actualmente tienen el TPS, DACA o agricultores, trabajadores de agricultores, aplican ya para la residencia. Y la última es de las personas que fueron deportadas en las fechas que les dimos, pueden regresar aquí con sus familias, dependiendo de las restricciones que pongan. The next thing I want to talk about is the aspect of the proposal to try to keep families together. El otro aspecto que queremos hablar es de qué propuesta hay para tener a las familias unidas. So Biden is proposing changing the family-based immigration process to, I guess, help speed up that process. También la otra propuesta es para tener las familias unidas, es que ya ve que se tarda mucho ahorita los procesos de familia con los de visa, entonces que se apresure más, ya es que se tarda, hay gente que dura un montón. And as we all know, technically with the family-based petition, the processes that go the fastest when you're petitioning for, when a U.S. citizen is petitioning for immediate relatives, which is their direct parents, their spouse, or their children. Okay. You want to rephrase? Yes, please. As we understand with the family-based petition, the process that kind of goes the fastest right now is when a U.S. citizen petitions for either their parent, their spouse, or their children. Si saben ustedes muy bien que los procesos que más rápido procesan ahorita con los casos de inmigración son los que les hacen a su pareja, a su cónyuge, a sus padres o a sus hijos. Son las únicas que son más rápidas ahorita. And the child has to be under 21. Y los hijos tienen que tener menos de 21 años. And when I say
goes the fastest, that's a relative term compared to other Y options. cuando digo yo que es lo más rápido, es nada más algo relativo, no estamos diciendo que tampoco es algo así como rayo. But we also know that if you don't have a citizenship, you have a green card, you can also petition for these people, and that's a much slower process. Obviamente para las personas que son residentes pueden aplicar por sus familiares, pero es un proceso más tardado. And also, if you are a U.S. citizen, you can petition for your brother and sister. That's also a much slower process. Obviamente si aplica, and that's only U.S. citizens that can do that, right? Yeah. Solamente los ciudadanos americanos pueden aplicar por sus hermanos y hermanas, y es un proceso muy lento también. So part of the proposal says we need to clear the backlog, decrease the wait times, and increase the cap for each country. Y lo que está diciendo ahorita este nuevo presidente, ¿sabes qué? Como que nos estamos tardando mucho, hay que no darle tanto espera, vamos a apresurar esos. Entonces, eso es una propuesta que están haciendo para los países que se están tardando mucho con esas visas. So the proposal is trying to maybe shorten the wait times for some of those other categories, and even maybe the people that are in the fastest category right now, but just maybe go fast. But again, it's a proposal, so we'll have to see what Congress does with it. No hay que tardarse tanto, los que ahorita que son de inmediatos, que las visas que le dijimos que los hagan más rápido. La gente que está tanto tiempo en espera, hay que apresurarlos, no hay que dejarlos tanto en espera, hay que hacerlo más rápido. And another thing that they are proposed is a way of what is called permanent partnerships. So it's not a husband or wife, but they're partners, and it's a permanent partnership. And the proof of that I'm not exactly sure, but also kind of creating a way for people in permanent partnerships to be able to petition for each other, I assume. Okay, that's not like common law or just it's just two individuals living together. Yeah, and that's the thing, like We it's don't know the details. yeah, we don't know the It's details, vague, but I like the direction. Yeah. I told you that because some people don't like to get married. yeah. But they're living together, and I think they do deserve to have the benefits. Yeah. You don't have to. Some people are afraid of commitment, but they want the benefits. So I guess that's what it is. Entonces la otra cosa que está diciendo el abogado, que no es muy claro, acuérdense que es solamente una propuesta para esas personas que viven juntos como pareja, pero no están casados legalmente, que también tengan el beneficio de pareja con las cosas de migración, como le está diciendo el abogado. Hay gente que le gusta vivir en unión libre, pero no tiene miedo al compromiso, no sé, pero quiere el beneficio. Entonces es una ley muy... En general no sabemos los detalles, pero ahí está la propuesta y a mí me gusta la propuesta esa. Personally, I feel like that is leaning more towards like LGBTQ partnerships. So we'll just have to see. I mean, the legislation has to be fleshed out. We need to know exactly what that permanent partnership means, but they do reference LGBTQ communities as well. Eso está como apoyando más a las comunidades. No sé cómo se dice, LGBT, no sé la verdad. Pero son para las comunidades como gays, que son del mismo, the same, lesbianas o de parejas, pues. I always call it individuals, like dos personas y ya. Entonces, para apoyar esa comunidad. Entonces, no sabemos más los detalles, obviamente que tenemos que saber más detalles, pero me gusta mucho esa propuesta, la verdad. And then also with the family-based changes they're proposing, they also single out maybe something for people that are orphans, people that are widows, people that are children as well. Oh, también la propuesta para las personas que son viudas, hijos, como huérfanos, orphans or something like that, como huérfanos, cosas así. Muy buen, that's nice. I like this administration already. Ya me está gustando esta administración. And then also what is they call Filipino veterans who fought with the U.S. As you know, the Philippines used to be a colony of the U.S., I believe, and there are a lot of Filipinos that fought with the U.S. in world wars, and I think they're maybe they did, but I think they're just trying to make it easier for them. Yes, because there's a backlog. Yeah, there's a backlog. Yeah. Entonces también para las personas de las Filipinas, de que le ayudaron mucho al país, creo que hasta pelearon por ellos en la guerra. Entonces no es necesariamente que le den beneficios, sino como que hay un retraso y no hay que hacerlos tanto esperar.
I think that's very nice. Yeah, and I feel like, especially with, for example, with the Filipino veterans, if they're much older, maybe their family members might even be able to derive from them. So, again, a lot of this needs to be fleshed out, and we need to see what Congress actually passes. But that's what he's proposed. Porque estamos hablando de los filipinos, de los veteranos, o sea, ya están grandes, entonces no necesariamente si se benefician ellos, se benefician la familia. Entonces, obviamente que va a poner ahí algo el Congreso de sus condiciones y todo eso, pero por lo menos ahí está la propuesta. And also, he has increased cap from for the diversity visa, the visa lottery. I think the cap used to be 55,000. I think they're increasing that to 80,000, and I believe that's a year. Say that again. So for the diversity visa lottery, I think the diversity is back. Okay. Yeah, so I think the proposal is to increase the cap from 55,000 a year to 80,000 a year, I believe. Si han escuchado de las famosas visas de lotería de diversidad, creo que actualmente, say the numbers again, 50. From 55,000 a year to 80,000 a year. Ahorita tenemos como 55,000 al año de visas disponibles y los quieren subir como a 80 y tantos al año, que son, yeah, that's more, es más visas. And then there are parts of the proposal that says, the federal government will give more money to states and local governments and community organizations, non-profits that work with immigrants to help integrate them into the society. So maybe give them English classes, teach them financial literacy, educate them, just organizations and groups that work with immigrants to help integrate them to American society, to give them more money. Because if one of the reasons why people resist immigration is that integration, then they want to fund programs that can help people integrate better. I love that idea. Yeah. I love that idea because there's a lot of organizations that, even just for like legal representation, there's no such thing as you with the government will provide you, like you're on your own, you're an immigrant, and then the laws, so I love that idea. And it will make the country better. Bueno, también una de las propuestas es de que el gobierno apoya a esas comunidades para que los inmigrantes se puedan integrar más a este país. Como le estaba diciendo el abogado, me gusta mucho porque a veces como los inmigrantes pues no sabemos a dónde recurrir o lo que sea, entonces estas comunidades van a apoyar más a los inmigrantes para que se puedan adaptar a la sociedad, como por ejemplo darles clases en inglés, educación o asesoría legal, qué sé yo, pero apoyar eso. Entonces, muy buena idea para que los inmigrantes tomemos este país como nuestra casa y nos podemos integrar a esta comunidad. And then a lot of what we've talked about are stuff that is in the family-based section of immigration petitions that are filed outside of court. This has nothing to do with people that are in deportation or removal proceedings in court. Say that again. So Everything that we just talked about in regards to the shortening of the processing times and all that stuff are for like people that are filing petitions that, the process that is done outside of court. Okay. Todo lo que acabamos de decir son puros procesos de personas que no están en cortes de migración, para que se quede eso recalcado. For people that are in court right now, which is like, maybe they're trying to deport you and you're in removal proceedings, there are some changes that are also being proposed. Ahora, ojo, para las personas que están ahorita actualmente en cortes, en proceso de migración, le vamos a decir cómo les va a beneficiar este nuevo proyecto de ley. And most of it has to do with just making the court better, training more judges, improving the technology and all that stuff. So that doesn't necessarily apply to you, but they want to improve that side of it. Okay. Esto lo que estamos no necesariamente de que es una nueva ley para ti, pero son cosas que van a modificar, por ejemplo, que van a entrenar mejor a los jueces, a los fiscales, a la organización o los empleados del Departamento de Migración. Yeah, so we have like 5 minutes left, and the last part I will just talk about asylum and what they're doing with that, because as we all know, the majority of people in immigration court tend to apply for asylum. Y como nada más tenemos 5 minutos, entonces solamente le queremos decir que la última propuesta que queremos mencionar es de las personas que están actualmente en proceso de asilo. The biggest thing is that the bill proposes to get rid of the 1-year requirement, which requires that you have to have filed for asylum within 1 year of arriving in the U.S. To even be eligible.
they are gonna get rid of that. So you've had cases where even if you have a good asylum claim, because you're filing it 10 years later after arriving or 20 years after arriving, that by itself can cause your claim to be denied. They're trying to get rid of that 1 year requirement, which is very good. Esta nueva ley que están proyectando es muy buena, porque si ustedes son las personas que aplican por asilo, y ya ves que te dicen, tienes 1 año para aplicar por asilo, y hay mucha gente que aplica por asilo después de 10 años, 5 años, después de 1 año, y actualmente pues obviamente ya no les quieren aprobar el asilo. Entonces si quitan esa regla de que tienes 1 año para aplicar por asilo, le va a beneficiar a millones de personas, a muchas personas que están aplicando por asilo. Entonces muy buena propuesta. That's an excellent proposal. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Tenemos esta información. Si tienen alguna pregunta o algo, do we have any minutes for comments? I think we already got the questions, right? We don't have any other questions? Or did I skip anything or no? We don't have any other questions, right? Si tienen alguna pregunta la pueden hacer, pero esa es la información que tenemos ahorita. Do you want to? Yeah, I just want to say again in closing, this is a proposal. It hasn't passed yet. Congress still needs to work on it, but the hope is that it does pass. And what you can do right now is reach out to your Congress people, try to pressure them to support the proposals, and reach out to organizations that advocate for immigrants and try to work with them to put pressure on Congress so that they can get this passed, especially before the midterm elections, which is coming up in 2022. 2022, midterm elections. Especialmente ahorita con las elecciones a mediados que están ahorita en el 2022, les acudimos a ustedes de que por favor, si ustedes tienen la manera o conocen a alguien que tenga la manera, que vayan y apoyen al Congreso para que se pase esta ley. Nosotros necesitamos el apoyo para que se pasen estas leyes. What about for the people that are undocumented? What do you tell them? And the people that are waiting, like they will be benefit on this. What do they need to do right now? The best thing to do right now is stay out of trouble. Okay. Lo mejor que pueden hacer para todas las personas que están documentadas o no tienen papeles es de que no se metan en problemas. And anyone who has a U.S. citizen relative that can petition for them, even if it's going to take a long time, they should just put it in, because if they're putting these petitions a while back, even if it's a brother or sister, and at the time it was going to take 10, 20 years, if the process gets shortened, you'll be able to at least get in the front of the line. Una recomendación que hace el abogado de que si tú tienes la oportunidad, o sea, si tú eres residente o ciudadano, aplica por tu familia, no esperes, porque mira lo que están pasando, o sea, uno a veces se espanta y dice, no, pues es que se tarda un montón, aplica ahorita porque qué tal si pasan la ley, entonces todo eso se va a procesar más rápido. Entonces si tienes la oportunidad de aplicar por tus seres, las personas que tú puedes calificar, aplica ya. Anything else? No, that's it. Unless anyone has any question on anything. No, someone says, Elizabeth Beltrán Acosta dice, son propuestas que hay que esperar a que autoricen como ley. There are proposed that we have to wait to see if they can pass as a law. So, yeah. Exactamente, eso es lo que es. Bueno, muchas gracias. Si quieren ver esto, ya saben que pueden ver el video. Acuérdense de que compártanlo para que la gente se entere de estas propuestas y vayan a apoyar al Congreso para que se pasen esta nueva ley y sea un hecho. Ahorita solamente son propuestas. Son muy buenas propuestas. Ojalá que se pase. I really hope this passing will help a lot of people. Yeah. Muchas gracias. Thank you very much, Aike. No problem. Nos vemos el próximo sábado. Adiós. I don't want to forget our sponsors. We have sponsors, Linkua Academy, we have Banwani Bokwe Law Office, and we also have Garcias and Associates. So thank you for our sponsors. Without our sponsors, this wouldn't be happening. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, que son desde Linkua Academy, Banwani Bokwe Law Office, y luego Garcias and Associates. Entonces, muchas gracias a nuestros patrocinadores, porque sin ellos pues no tuviéramos este show. Thank you very much. That's it.